papo. Nga pa man. Wapat kumunoy. Hindu na pataro kumunoy. Sa unahan pata. Adventure mab. Doon naman namin iya sa forest mab. Five minutes na mab ah. Ano tong spot sa panari man ta? Oo. Ano, may lake, May lake. May lake. may rock, may tree, Guys. kasi nag-view. May lake. May lake doon. Totoo. Oo. May lake ito. May snow pa oh. Kanina lang na sinabi. Yan yung magandang plano, walang kaplano-plano. Ang 5 minutes. Siyempre nagpausa kita. Diretso lang pre. Diretso lang. 5 minutes pa daw. Another 5 minutes, 15 minutes. Diretso lang, diretso. Right side, right side. Right side. Oo, palagi ako dito dati. Kaya alam ko yung daan. Baka mag-girlfriend dito papat na encantada. Meron Kaya na lang. si Fantasia. Ayos mab. May banda mo, kaya email, di ba? Napunta. Hindi, ba eh. Kung ano, ay banda, propaltik. Bulok man. Kapit sa saging na bro. Doon na lang para may makita ko na. Gapit lang kita. Sige ka na, ma'am. Ha? Salamat namin. Saan tayo, pre? Diretso lang. Nax. Eh, syempre. O, diba? Adventure. Adventure, oh. Yan. Diretso lang. Sobra. Ano na? Gutom na, pre. Magutom na. Wala dito. 5 minutes. Naka 1 hour na yung 5 minutes. 5 minutes pa, mab. 5 minutes. Kaya mo rin na. 5 minutes? Oo. Hay, doon ron, take 5 minutes, 5 minutes, tapos pause na, tapos 5 minutes man dayon. Kaya ko nang talaga sa midnight saan. Any video yan or camera? Hindi. Picture lang to. Picture lang to. Picture, okay. Oh. Pause, pause. 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 1, 2, 3. 1, 2, 4. Sama nito. 1, 2, 3, 1. Tayo po? Ay, buta tayo sino yung problem. O, dito lang tayo po? Ha? Iya pa oh. Magapit lang ta. Magapit lang kita. May lake iyo. Hindi ka mat lake. Nakatipid sa... Starring hi. Hello.
Hi. Hello. Jedi in the house. One, two, three. 1, 2, 3. Hindi ka mabo? Ha, doon ako. Kaya mo? Del, dawata si Mabi, Del. OMG! Dawata si Mabi. May ako niya. Ah, luka na ako karabapot mag-agi. Habang Dawata si Mabi, dawata si Mabi, dawata si Mabi. May bit ako ng kamera. Mab, kaya mo na mab. Nax. I'm proud of you. Kaya gali ay. Ayan pala eh. Kaya mo pala eh. kaya ron pangalan ako ulit. Kung hindi ka mag-dapat ketchup at ano sa hotdog? Okay lang ah. Igamit lang sa sampagiti. Hotdog? Ano to? Kapili man. Ha? Okay kung pinaghandaan nyo, baka naka-jacket, baka naka-ano, Okay kayo, naka-jacket, mas mainit. Ako naka-short, naka... Oh, mantawa ko. Naka-short, naka-sapatos. Nga... Ano ra? Anong sapatos ra? UK sa Pinas ah. UK sa Pinas, pero... Tibay man gapon. Survive lang years yan. okay. Diretso lang. Dito preo. Pwede din dyan pero para mataas yata yan. May control dyan. Wala tayong ticket. Dyan o, dyan. Diretso lang. Ito na yung lake. Sige mab, larga. My God, paano ko na matawid? Si Danlog karon? Si Kara pwede o? Kara pwede o? Igas-gas soft door. Kara o? Ibang ruta o? Kara o? Ay wala. Del, kung si Mabi Del? Banlo. Pre. Ayos ah. Nagdiwa ko, mabakita na ko. Todo mab. Pagpatuloy na natin ito araw, ma'am. Balik kayo dito. Magandang simula yun mab. Pre, may tepan dito. Ha? May tepan. Meron. Sira yata. May sign ito. Gano'n ba kalapit ang taro dahil dito? Ayan o, lake. Amazing. Amazing. Sa wakas. Oo, doon tayo sa kabila. Dito. Ayan, may tablaw. Gamitin yung balsa. Ano? Doon tayo sa kabila. Saan? Doon tayo sa kabila. Sali lang. Oo nga eh. Sige na, diretso na yun. Kung may tao pa. Nangya.
Kanya pa ng territory ito. Tayo na. Okay, stop. Alright, let's... Ulit na lang. Lord, thank you gid sa pagkaon. Thank you gid sa tanan nagkakiyag tan sa imong ginbulig. Salamat gid busog kami at enjoy kami ang gabi. Nakakali kami safe. Oh. Amen. Sino sa translation? Happy birthday to you. Yun na lang eh. And na yun eh. Ay, ikaw na rin ako. Pura for day. Ay, hindi ko na memorize. Kain na. Hindi ko na memorize. Kain na. Ayun na. Wala lang ano-ano. Kain na. Oh, guys. Malamig na eh. I'm so proud of the pulse. Pati yun ang pulse eh. Maaga ka pa lang pupunta doon, no? Malamig. Malamig no? Dapat may bonfire dyan, no? Sakto, may hotdog na ka pre. Yeah. Yun na yun. Ano, lamig? Shit. Yata. Hindi kayo may ikon yan. Ah.